Medium lovely. Medium Queen Elizabeth ye beleti onera. En fact e kana mena ade media kofi ye riri nkomochi mo fane yenzama anyi woro na enanu ko ezamedo mesamevre moti enne ye be aha galamse awudwoke echi usenti areke galamse le setie azrenmo galamse le setie azudrenmo na asama ye babo ejumadine abura mbala galamse ashen group ni ase leza mala yeje lion of nzama kakwa kayuane titri ye mame alua va ne ejadiaba nyame eyirabe no mabenyi behye usanti areke be mayenwe ke angbanzama ne la bahozo meda basi nyebe mo sumane ukuro propare me yo akwa ba mba musonre tv yazo eneno ko tawasi ndom sam vrwa ani joke echimo wokenla aleke galamisene mole sachi yenzama azrela atiye mdomsa mvrwa kansan ye dekebese galamse muka de la bese takwa ye be galamse akio ye kan nkuti a bese galamse na ke gananya mo koti galamse ele kozo mo ole sachi yendene don yazre don yazuro don eshetiye nkroke kefire mu samo medela na mumu wo media na azro oro no hala na bobo titi yenzema don nyala yele kozo won hania halim sore mo ele kana olozo na seyenia de banya ya ke galam sey aniyez ke bere butu kuma ke esebio butela na bawul azen na abu na bakopunde hutuke pefbeba na enne galam sin azen mo osake yefedu arera ye azuro mo osin na ya boa na ya azreni enye biavia water ya irrigate azreni na yenye aliyerela azeni yeresechi azudreno kwa yeresechi yerefa mercury onni de biomo osechi azre mo obadwumikin biara yedua edu de bio azreni azo na de ofifi na kwa boni etu ni edia ezan ko by poison ya mama ye huye eshire problem mo sebio ole aduso be de vremo ndi no yare Ghana agane Akufo-Addo agane ni na ta Akufo-Addo agomje bo oni NDC ni NPP agane ke muatin bo mu be se bele ataka kare atape moti NDC mi ken be yele galamse ni ohorozure na Akufo-Addo ga ala demo akim dem ni ke ake izachi boko moti ndi mo yare galamse no so chi azre o so chi azuri esheti ndem dike oskiye fije ke esiaze na yema ye azene alushchiai na dizwati ye blongbuni movi Akufo-Addo su azu se union dunwa na kiyenzima no kiyelele ngri na bedan ko benzukwa nyemo edie mo ble yela na ko be mo be bedu na bla bazati azudene mo olanzama azren azu mo achihin yalela ndinike se kwani ngusuno a anseke etraken emma die ne sechi eshi eti achihin no haranyu mbo ya baso ka iyedi ihreke olpani o usuno na menga eshi na onya kebike ne a meno ala wo ye erengulo na sentere ke se ekano haraso a wani agba iwo ye ke se bi eno ala wo bara na tezo esheti ejiko mlekara no ha mleka na yava mo ya dogo ole ide medium moho moti modele ke oche ni jina ke blembulem onia yi azuavo so open de ibu ya ma yezuavo na enia mo easy ono mo olesi wanzamana ni adwane ne akra ene ekọ benji fere nwa bede mo se bi aneka ne egbedi arera ene be ejima ebobe bi mo aji emo egechi be ke benis ko bo benya be ma wo school na bede ba anya be mo eshire de bi mo Akufo-Addo agane ni ihe donyi na oludi nzema
abore ezano ko eyi mo fikan ko je ayre ngure no mo ole ye 7 parliament chiefs ne ndin ke last eyamu ye yara men gadi be ke sike mo belinsu na ayi bi ali penyira mo ben ko benya anele ko na se benya anele ko anake se ye the good leadership and mo di ti nzima ne tia anya press conference mo ochenhin mo tia oforpenyi ya yara so anya oske ye nzima biezi microphone on anya on tele ko bukazo kekwe mo nya evre bo ni nsia mo do du le kekwe ni ewu ekwe mo eshme bi am dem de kaba ya president and the minister ni abu anya nzima na anakoba engineer so be defend la imene ekalaze ani di makofi ani mo yere kan mo ko tin odike nya kwanu ko oli yenzima netia na ya boya esheti ahama memba zreke ahin sun mo wanzama ni elegu mo wanzama na wo ko ti banka ba mo ba munwa na ba ma tunfre awreka kwaka mo tozunsa eni beti na ni ne ehye mo re sechi wanzama na hala benya na benya bu na nzimo do ko ba da na par ongeda ya amami musora ndo basi na modere ke ya amahin sun se beleti anabrani monika mbaluwa gale kwini ye program yazo mazereke ewramo beyako na endele bebo erebe vini na be ni turuke kwa kama tutunsa edrazi na baba adwon na sensmani ana yetina ben oyeboa bemma on benunga ba dizre emendi beli na se yaze ni mezi yesechi ya ani anu shire baga tede mengu bere no ko eregun bere ko bema on bebo zama na adima kofi na awretun vre kakwaka idosa ivre zona ele ngrunya mahina moke ba draz na ba ha bomba bunu what de zona na ye joke ni ansu joke di de ba mede na mo oyela so ke mega ke se so be kanu ole position bi na position mo ojiro fike odia ojutia ke mo meka ngbani nsu mahin nsu ebi fiko epanyi eheti ye ke benin tubo ke kwake bia yejimara iya ye ke obia ye libeti ana ke odia obia na ebanzo na tezo eyi biala lentil ana ke shape biala yele captain kunchin kodre se bala bobo football park boba yele captain asin yele deputy captains eheti mjeni ke tubo ke kwake moto zuransa se odinzima netia 7 parliament chiefs mo bo kala minimum ke otubi ye bibia on be yejima on be ye ayejima on be ye adjo on be the cabinet akufu ado on the ministers be yejima so I know ya something here bobo something here on ye elebu mo bugwa ken ye be yekun ye be dwen mo ene Ghana gage development biara Accra Kumasi o enyani era mo esrede ko na nzu azunjore era yazima manzani yo adima kofi medawase mediama mo obretiela ko yele debie kwale ko yele mazunjore ko yele masua ye krabanya esheti yele sele nzima youth nzima ezu avrenya nwara ni yele ngunene amahem mo wozrola kebe habon ba bonu na ba yekun na be rie tunvre awreka kwaka badun ho na zima ne oda owani oti na tezo ani a kribie dede si mo koti anyekun a kribie dede oba ye albre ya maye o senti areke si e kan ke ye to amazone ne nyani bie moro kozmo ono parala nyofre ba va yenzima azrene e sheti yere serebe se wieka wonu mo e kan no soreka be wunu me ne medium akofia nzrela yele yeto nzmalenguni anyunuke bejechi de bebiara bomoha na imo koti ehyan ye bonu aye yekun ne manzima ne odo vai na akpare oheda yele serebe edi makofi sele chibi okoza effect osra yo yale muswale ndo basi na dibyo kwa ke ekene ye youth ni ye press conference bi
wo awia so kwabre no bese no ba ye butike se enia mo ozire ekani chila mo yengba vreni edwazola be ewramo yeselebe be ma mo ozake beyela beye na enzima gbavre onemra ya be ne ngbovre na ya bua na yeje ebuso eku ke jiusinmo jismu tu adembo de la ene Israel switchi zani be economy fa North Africa, Egypt and South Africa if you know the whole Africa nationality Israel switchi be economy be GDP more for gross domestic product na all no yellow mo tell ye sheti yesere be me yakon nasma mbafo on emra loko enyi jima eye ndem de kese be enyi jima na bele ye no ko a sebio yenzima enyame oba ewramo be de ba yo beka ni ejima mo obebuke wo nsama bi se jima wo konkon sun ya wo nsama azra ni azoa no ko etonye ni ambavre ne mraga beduaro mo beduara o yaro bure yele serebe ama hene lengun yele serebe bebo modre beduo jake na be ma mbavre ne mraga ehimo rogonu ala benye jima beye na debio mo wo benyezu ke bedan ko benya baba ye babwa nsama na la ba ye babwa nsama ne yele serebe bebo modre na bedu zonye jake na zama ye mo ko de aye arobure edi makofi c'est le joker pour que on ait mieux bien et que créer alors voilà bon matin quand créer na ye ba ye edi madini ye yo ndabase na mbahara like enzima gbavre onemra ya be yakun be ma yeje chi party ceremony NDC ni NPP ceremony na se diano on na party ya drenzo wa be mi gina sentire kese ye azeni ana yemenzi no so chia ye ma oni ye nga ye bebava eshit be me yakun na ye pre ye manzima instead ke ba pi ya ma party NDC ni NPP la ndabase omwaye ndabase yo media malovre se badri ye ni weka ani joke chimo ye fiara be ofan galamse ya zremo ole setira am adangulu mo yele serebe ba habon ba bonua be yakun na be ne tunvre awuraka kwaka eduo jake biara mo orotura na senzema yeboa mbavre ne mra mo ozra bedan ko bebeli boy na ya ha bedan ko mo belgbayin la edo bia mo esaba ha video ehira send me gon ma egon no ko esende o me gon o se ti akanzema ne ye ko de boy moti se ya mo ye mu orokozra galam se le sechi nzema azre na die ma so sechi nzema azre ne a ewa dendro no nie kaye ekwa motipre manzmane ye krabanya adi ma beku se ersimani e do kanzmane awbi ye dai bia lase kronfofre izabeba de ye ni bioko nyame yira so ko bia wor ka bia mo ko wora